Ozames City Misamis Occidental. Sa magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC ning adlaw kumusta June 10, 2026. Para sa pinakulahing balitang asenso sa Ozames City, Distrito 2 sa Misamis Occidental. This is Ozames Today. Kanunay asinso para sa edukasyon. Mayor Sam giila isip most outstanding stakeholder o partner alang sa dekalidad nga edukasyon. Apo nga taga-Usamis nangayog tabang alang sa 40,000 nga bayronon sa iyang lulo sa General Santos City. Hospital bill hingpit nga gisiro sa asinso Pinoy. Asinso sa Barangay Sinusa, water system project sa barangay na pahimusla na sa duulan si tinta ka mga households. Lig-on nga panag-uban alang sa mga estudyante, DepEd Ozames nagpasalamat sa Asinso Ozames Administration. A story of academic success. Opov Scholar migraduar nga magna cum laude, buhing pamatuod sa kadasig, pagtuo o kalampusan ilalom sa Asinso Opov program. Panagiusa o pagpalig-on sa Federation, PCL Misamis Occidental Officers nagpahigayon og meeting aron hisgutan ang mga isyu o prioridad sa organisasyon. Sa police report, padayon ang kampanya batok sa illegal nga droga, mananagat sikop sa ikalimang bypass operation ning Bunlana. Dazil humotikson ng inyong tigbalita, aniya ang maritalye. Kanunay asenso para sa edukasyon. Mayor Sam giila isip most outstanding stakeholder o partner alang sa dekalidad ng edukasyon. Ang good news ng report. Nagpadayon ang pag-ila sa Department of Education kung DepEd Ozames City sa ligon nga suporta sa kanunay asenso Ozames Administration ngadto sa sektor sa edukasyon. Giatagan og plaque of recognition ug certificate of recognition si Ozames City Mayor Sam Norman G. Fuentes isip pagpasalamat sa iyang bililhong suporta ug dedikadong pakig tambayayong sa pagpalambo sa mga infrastruktura sa edukasyon sulod sa Schools Division of Ozames City. Sumala sa DepEd Ozames, pinaagi sa maayong pagdumala og hustong pagahin sa makahinguhaan sa lokal nga paggamhanan, mas napaayo ang kahimtang sa mga eskwelahan ug learning environment nga makabenepisyo sa kasamtangan ug umaabot nga mahenerasyon sa mga estudyante. Gidawat usab ni Mayor Fuentes ang plaque of recognition isip most outstanding stakeholder sa Brigada Eskwela Awards 2025 agi pag-ila sa padayon nga suporta sa dakbayan sa mga programa ug mga kalihukan sa DepEd. Personal na gitunol ang mga pasidungog ni Schools Division Superintendent Junicio L. Liwagon Jr. CESO 6, uban ni Senior Education Program Specialist ug Social Mobilization and Networking Focal Person Arlene C. Villa ug Education Program Specialist 2 Rona M. Agustin. Naitabo ang turnover sa mga pasidungog atol sa ilang pagbisita sa buhatan sa mayor sa Ozames City Hall niadtong Hunyo 9, 2026. Matod pa sa DepEd Ozames, ang maong pag-ila nagpamatuod sa malampusong panaghiusa tali sa lokal nga panggamhanan ug sa Departamento sa Edukasyon aron mas mapalambo pa ang kalidad sa edukasyon alang sa makabataang Ozamisnon. Padayon usab ng ipaligon sa kanunay asenso Ozames Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Fuentes ang suporta niini sa DepEd pinaagi sa nagkadaiyang mga programa, proyekto ug serbisyo nga nagtumong sa pagpaayo sa kahimtang sa pagkat-on sa mga estudyante ug sa paghatag og mas maayong kaugmaon alang sa matag pamilyang Ozamisnon.
Apo nga taga Ozamis nangayog tabang alang sa 40,000 pesos nga bayro nun sa iyang lolo sa General Santos City Hospital bill hingpit nga gi-zero sa Asenso Pinoy. Ani ang report ni Angela May Kirante. Midangop sa buhatan sa Asenso Pinoy ang 42 anyos nga apo nga si Rosalinda Curaves Balucan lumulupyo sa Prok 7 Barangay Gangon ning Dakbayan sa Ozames aron mangayog medikal nga tabang alang sa dako nga exist bill sa iyang 82 anyos nga lolo nga si Elpidio Gamboa Galo nga kasamtangang nagpuyo sa Purok Pearly Shell Barangay Bula, General Santos City, South Cotabato. Sa pagsaysay ni Rosalinda, na-admit sa Sac Sargent County Hospital ang iyang lulo human kini pirmi nga makasinati og grabe nga paghangos ug ubo. Ug base sa diagnosis ni ini, nasuta nga si Lolo Elpidio adunay hypertension stage 2. Duol jud ko diri ma'am kay para sa medical assistant sa ako ang lolo nga taga Jensan. Siya kanang hanguson dinay ubo. Tungod sa mga medikasyon ug pipila ka adlaw nga pagka-confine ni Lolo Elpidio sa hospital, miabot sa 40,349 pesos and 17 centavos ang ilang exist bill. Apan pinaagi sa pag-abag sa Asenso Pinoy, ubos sa Asenso Pinoy Medical Assistance Program, hingpit kini nga nag-zero balance. Pasok Sargent County Hospital. Sa Jensan. Jensan. So, pila man ang exist bill ni Naa sa 43,000 kapin. Dayon nakadata sila og 3 bato din nasa 40 na kapin. So, karon pila may nahatag sa Asenso Pinoy na tabang sa mga? Fully paid. Fully paid. Balance dito ka. Zero balance yun. Pasalamat kay ko. Proud kay ko kay ako jud ang gisulong ng party list jud namo. Padayon nga naghatag og kahupayan, ang Asenso Pinoy sa libuan ka mga Pilipino pinaagi sa paghatod og benepisyo dili lamang sa mga residente sa probinsya sa Misamis Occidental, kundili nagprioridad usab kini sa mga katawhan nga nagikan sa nagkalinlaing dapit sa nasud nga nanginahanglan og hingpit og dinaliang tabang. Usa ka pamatuod ni ini ang kasinatian ni Rosalinda ug sa iyang lulo. Dakong kalipay og pasalamat ang gibati ni Rosalinda, ilabi na kay kini mao ang iyang unang higayon nga nakasinati sa kaanindot sa maong programa. Dinmatod pa niya, tinuod og dili bakak ang mga saad sa Asenso Pinoy atol sa ilang pagpangampanya. Grabe kalipay. Karon pa jud ko nakasulay nga na ako'y nakuan ba nga natinuod jud mo nang garbo jud ko nila ako jud nang ikuan dito nga tinuod di ba gingnan ta mo nga tinuod. Dili jud bakak. Bisag ako nakakuan jud ko dili jud na bakak bisag kanang sa dili jud. Ipabot usab niya ang iyang dakong pasalamat ngadto kang Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry NDF Pominal Jr. samtang iyang gipadayag ang iyang pagka-proud sa programa tungod sa daghang pamilyang natabangan ni ini nga nabug-atan sa gasto sa hospital. Gipahayag usab niya ang iyang panghinaot nga magpadayon ang programa sa Asenso Pinoy aron mas daghan pang katawhan nga nanginahanglan og medikal nga tabang ang matagaan og kahupayan ug suporta panahon sa kalisod. Kay salamat. Proud kay ko sa ato ang Asenso Pinoy Party List gyud. Daghan kay salamat, daghan kay natabangan tinuod jud kaayo. Kung hindi tinuod jud mo nang dili jud ko magbasol nga ni support jud ko aning ko ana kay basta di masabot akong kalibay karon. Unta nga magpadayon siya dayon tagaan pa sila maing panglawas ba para makatabang sa tanan kay kabalo jud ko nga tinuod jud dili gyud sila mo ingon nga bakak-bakak ana dili jud basta 100% sure gyud ang Asenso Pinoy Party List. Alang sa Ozames Today, ako si Angela May Kirante. Salamat may asenso sa barangay Sinuza Water System Project sa barangay napahimusla na sa dulan 70 ka mga households. Giadtuan nagtutukan ni Leoncio Medallo ang mga balita. Ani ang report. Human sa gimong turnover sa mga infra projects nga gipasayon sa Asenso Ozames Administration ngadto sa mga kabarangayan sa Dakbayan sa Ozames niadtong Mayo 8 ning tuiga. Pinaagi ni Ozames City Mayor Sam Norman G. Puentes uban ang tanang miyembro sa City Council nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibineri. Usa ang barangay Sinuza Water System Project ang giturnover nga diin sa pagkakaroon miabot na sa duulan 70 ka mga household sa maong barangay ang nakapahimulos sa water system.
Kini ang ipahayag ni Kapitan Junjun Bano nga matud pa niya nga tungod sa kakusog sa maong tubig, posibleng wala na scheduling sa agas niini o posible pa nga ang tibuok barangay Sinusa ang makapahimulos sa maong water system. Gani siya mismo ang nangunay sa pagtaod sa meter ug pagkunik sa hose ngadto sa mga panimalay. Tungod niini dako ang iyang kalipay ug pagpasalamat ngadto nila Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal, Kong Ando Waminal, Kong Indy Waminal Jr. ug Usami City Mayor Sam Norman J. Puentes ug sa tibuok Team Asinso sa padayong paghatag og mga proyekto nga nakahatag og dugang kalambuan sa mga Usamisnon ug sa tibuok Misamis Occidental. Ako ipaabot no ang dako jud akong kalipay inubanan sa ako mga kauban sa council no ang pagpasalamat nga naabot na jud ni mga tubig kaning programa sa tubig namo nga na puslan na jud sa ako ang mga kabaranggayan no nga sa una grabe nga di ta katulog kay nay mag-text na to mag-chat nga kanus ako no ang agas karon wala na jud koy madungog o wala na jud madawat ang text kay ang tubig wala na kusog na kayo. So sa makausap pa daghang kayong salamat sa ato ang mga lideres nilabi na ni Governor Henry Waminal Sr., sa ato ang second district congressman si Congressman Ando Waminal o sa atong Pinoy Party List nga si Kong Ando Waminal Jr. Uban pod sa ato ang City Mayor sa Usami si Mayor Attorney Sam Norman Puentes. Dakong kalipay ug pagpasalamat ang gibati ni Daylinda Cabana, 65 anyos ug lumad sa maong barangay nga matud pa niya sa kadugay nga panahon wala siya magdahom nga moabot sa ilang tugaran ang kakusog sa maong tubig. Mausab kini ang gibati ni Anisito Crucio, 62 anyos, kaya na nagayod sa sulod sa ilang pinuanan ang koneksyon sa tubig nga mao'y pinaka-importante sa tanan para kaniya. Dako kayo ang ilang pagpasalamat sa Team Asinso nga kanunay gayod ng lantaw sa kaayuhan sa tanang katawhan. Lipay na kay mi kay sobra na ka among tubig karon. Wa may magdahom. Wa magdahom nga moabot inani nga time nga among tubig murag na sobra na noong kay kakusog. Sa una panahon, Magwala-wala oy dito, magkuha mi dito sa ubos tong nalabyan ninyo dito na pluwing. Dito mi, then katong diri dapit nga dili pluwing adto mi manlaba. Kay wa pero karon lipay na kay mi. Dako jud kay mig pasalamat nga naabot ning tubigan namo karon ani among purok og tibuok barangay Sinusa. Lipay kay mi sir kay sa una luoy kay mi diri in town wa jud mi tubig. Dako kay kog pasalamat sa ni Congressman Inde ug ni Congressman Ando ug ni Governor Henry S. Waminal ug ni Mayor Puentes. Kay karong panahon na wa na mi maglisod og tubig. Sa una na mi tubig pero murag putol-putol pa gyud. Pero karon dako gyud kay pasalamat kay kusog gyud kayo. Ang maong water system project nagahinan og pundo sa panahon ni kanhi Usami City Mayor o karon Asinso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. o ipadayon ni Mayor Sam Norman J. Puentes uban ang suporta nila ni Governor Henry Waminal o Kong Ando Waminal. Alang sa Usamis Today, ako si Yunsho Medalyo. Salamat Leoncio. Ligon nga panag-uban alang sa mga estudyante. Deped Usamis nagpasalamat sa Asenso Usamis Administration. At ang report ni Adoni Dicena. Nakapadangat na og pagpasalamat ang Department of Education Usamis ngadto sa kanunay Asenso Usamis Administration atol sa culmination program sa National Schools Maintenance Week una ilang brigada eskwela niadtong Biyernes, Hunyo 5. Apan daw nakulangan ang DepEd Usamis family niadtong higayuna gumikan kay si Education Committee Chairperson Sisilco lang ang nakatambong taliwala sa kadasig nga madapit ang tanang sakop sa konseho og si Mayor Sam Norman Fuentes. Atol sa People's Hour sa ulahing regular session sa Konseho Hunyo 9, ipahimod sa ni OIC Schools Division Superintendent Junicio L. Liwagon Jr. ang mainitong pagpasalamat o pagtunol sa plaque of appreciation ngadto kang Vice Mayor Simplicia Oneri o Certificate of Recognition sa mga konsehalis matag usa. Sa samang adlaw human mabisita ang konseho, mainiton usab silang gi-welcome ni Mayor Sam Norman Fuentes sa dihang personal nilang gitunol sa hepe ekutibo ang maong
mga butang pagpasalamat sa buhatan niini. Sama sa mensahe nga gipadayag ni OIC SDS Dionisio Eliwagon Jr. atol sa Brigada Eskwela Culmination Program nga ang pagpasalamat dili igo sa suporta nga gihatag sa Asenso Uzamis Administration. Apan ila kining tupngan og bugtian og buhat og kahago alang sa dekalidad nga edukasyon sa mga kabataang Uzamisnon. Ang mga proyektong infrastruktura og educational materials dako kaayo og tabang alang sa pagpataas sa kahimtang sa edukasyon, partikular sa dakbayan sa Uzamis og kini nabati na karon sa mga estudyante dugang pa niliwagon. The Education Schools Division of Uzamis City is appearing before this august body to express our most profound gratitude for the support, the assistance in whatever forms and in whatever capacities coming from the local government unit of Uzamis City. Appearing before you to personally convey our thanks and personally deliver the plaque of appreciation to our presiding officer as well as certificates to our honorable members of this august body. From the Schools Division of Uzamis City, please accept again our most profound gratitude for the lubos-lubos na suporta o pagmahal para sa atong mga mahal na mga kabataang Uzamisnon. Alang sa Uzamis Today, Adoni Desina report. Salamat doon. A story of academic success of a scholar migraduar nga magna cum laude. Buhing pamatuod sa kadasig pagtuog kalampusan ilawom sa Asenso OFOP program. Aniya ang report. Gikan na sa consistent honor student hangtod sa pagkahimong magna cum laude, ang academic journey ni Georgeline L. Unco usa ka lig-on nga testamento sa paningkamot paglahutay ug pagtuo. Si Georgeline usa ka graduate is of Bachelor of Secondary Education, major in Filipino sa Misamis University, malampusong nakabot ang ikaduha sa pinakataas nga academic distinction nga magna cum laude uban sa nagkalain-laing academic ug Leadership Awards sama sa Outstanding Pre-Service Teacher, Academic Leadership Award, Service Award, Merit Award ug Research Publication Award. Dakong ay nakatampo sa kalampusan ni Georgeline mao ang Asenso Pamilya One Family One Professional kon OFOP program nga gipasiugdahan sa provincial government ubos sa paningkamot ni Governor Henry S. Waminal diin gipadayag ni Georgeline nga pinaagi sa scholarship assistance nga gihatag sa maong programa nakahatag kini kaniya og kahigayunan nga makahuman sa pag-eskwela uban sa mas lig-on nga kumpiyansa ug determinasyon bisan pa sa mga hagit nga iyang nasinati sa kinabuhi. Dako kayo ug pasalamat sa Provincial Government of Misamis Occidental for launching the One Family One Professional program ug sa tanang tawo nga nagpaluyo ug nagpadagad ani nga maayong programa. Most especially, I would like to extend my deepest gratitude to Governor Henry S. Waminal, whose leadership and compassion have opened doors for students like me. Matod pa ni Georgeline, nagtuo siya nga ang edukasyon maoyawi sa kalampusan apan dili malikayan nga daghang mga estudyante ug pamilya ang maglisod sa paglalahutay sa ilang pag-eskwela ilabi na sa kolehiyo tungod sa kalisod sa kinabuhi o sa kakulang sa pinansyal nga mao hinungdan nga daghan ang mapugos sa pagbiya sa ilang mga damgo. Apan, pinaagi sa OFOP program, wala lamang kini naghatag kanila og pinansyal nga suporta, kundili naghatag usab og paglaom, kaisog ug bag-ong inspirasyon sa pagpadayon sa ilang gitinguhang mga pangandoy. Wala lamang kini nakatabang sa pagbayad sa ilang mga gastuhon sa pag-eskwela, kundili nagdasi usab kini kaniya ug sa ubang mga eskolar nga magpadayon sa ilang pagdamgo ug pagpaningkamot nga makatapos alang sa mas hayag nga kaugmaon. For many of us, we truly believe that education is the key to success. Pero dili na tumalikayan nga usahay bisan kabaluta kung unsa ka importante ang edukasyon, lisod kayo ni maabot tungod sa kalisod sa kinabuhi o sa kamahal sa tanan. Many students stop dreaming because of financial struggles. Many families feel hopeless thinking they cannot support their children through college. But because of OFOP program, you have given us more than financial assistance. You have given us hope, courage, and a renewed belief
that our dreams are worth fighting for. Pinaagi sa Asenso Pamilya One a Family One Professional Program, mitaas ang kumpiyansa o pagsalig ni Churchilyn nga adunay mga lideres nga nagtuo ug nagtan-aw sa potensyal ug kapasidad sa matag kabatan-unan. Tungod kay wala gayud usiki ni Churchilyn ang maong oportunidad nga gihatag kaniya, hingpit niyang naangkon ang kalampusan sa iyang edukasyon ug nahimong unang professional sa ilang pamilya. Usa ka kong garbo nga nagsilbing inspirasyon sa daghang kabatan-unan nga nagtinguha usab sa mas maayong kaugmaon. Proud nga giangkon ni Churchilyn L. Ungco nga siya usa ka OFOP program beneficiary. Og iyang mainitong gipaabot ang iyang pasalamat ngadto kang Governor Henry S. Waminal, kong Segundo Sancho Fernando Ando F. Waminal, kong Asenso Attorney Henry Indy F. Waminal Jr., Mayor Sam Norman G. Fuentes, ug sa tanan nga nagpaluyo sa maong programa. I will carry this honor with pride. Proud to be the product of Misamis Occidental, proud to be an OFOP scholar, and proud to have a leader who are always ready to extend the help for their people. Gov, daghang salamat sa paghatag ug paglaom sa mga kabatan-unan. Karon, si Churchilyn nagbarog isip usa ka proud nga OFOP scholar sa barangay Pantaon ning Dakbayan sa Ozamis. Usa ka buhing testamento nga ang padayon nga pagpamuhunan sa edukasyon sa Asenso Administration nakapabag-o sa kinabuhi sa matag kabataang misamisnon ug naghatag kanila og dakong oportunidad sa pagkabut sa ilang mga damgo alang sa pag-asenso. From the bottom of my heart, daghang salamat. Thank you for believing in us. Asenso Kabataan, Asenso Misamis Occidental. Panaghiusog pagpaligon sa Federation PCL Misamis Occidental Officers nagpahigayon og meeting aron hisgutan ang mga isyung prioridad sa organisasyon. Atong dawaton ang report ni Glenn Ray Aroluna. Nagmalampuzon ang tigom sa Philippine Councilors League PCL Misamis Occidental Federation nadto nakalabay ka adlaw sa lungsod sa Tudela. Ubos pagpangulo ni PCL Misamis Occidental Federation President Board Member Hania Teresa Yapchong. Gitambungan sa mga opisyal o miyembro sa federasyon ang mga panagtigom aron nga isgutan ang mga nagkadang isyu nga may kalabutan sa lokal na pagamanan, mga legislative initiative o mga programa nga nagatumong sa pagpaligon sa serbisyo publiko sa tibok lalawigan. Atong sa mga meeting gihatagan sa pagtagad ang pagpalambo sa pag-iusa og kooperasyon tali sa mga konsehal sa mga lungsod ug dakbayan sa Misamis Occidental aron nga mas papalambo pa ang ilang papel sa pagserbisyo sa katawhan. Lakib sa mga mitambong sa mga kalihukan si City Councilor Katkat Lim kinsa usa-usab sa mga officers sa maong federasyon. We had a meeting with the PCL provincial officers and we discussed about this coming PCL summit. Supposedly the date would be tentatively July 26 to 29. However, the other day we received a letter from the PCL National that our next national PCL will be held in Iloilo City this coming July 29-30. So, we have not yet decided to when will be our final PCL summit in the province, Madam Chair. Second, we also have a guest. We invited from the PCL Academy, Dr. Ariel Anghay. He discussed about the PCL Academy and the expanded tertiary education equivalency and accreditation program, the RA 12-12-4, Madam Chair. Tentatively, we will include the program with the ETIAP for the counselors who did not finish or who doesn't have a degree, and also those who want to have a masteral and doctorate. And also, we would like to talk also with the ABC President since Capitans, Madam Chair, is also welcome to join the program, and for now we have to discuss it more furtherly with the
PCL Academy Dr. Ariel when tomorrow, if given a chance to travel and approved by the Mayor, Madam Chair. So pagkakaroon, Madam Chair, maopen na amo ang update sa PCL. Thank you. Padayon nga gipalig-on sa PCL Misamis Occidental Federation ubos pag-abag sa asenso Misamis Occidental Administration ni Governor Henry Esminal ang ilahang misyon sa pagpasiugda sa kahusayan sa lokal na lehistrasyon ug pagpalambo sa lig-on nga panag-uban sa mga konsihal alang sa padayon nga kalambuan ning probinsya. Alang sa Uzamis Today, kining si Glenray Ruluna. Padayon ang kampanya batok sa iligal nga droga managat e sikop sa ikalimang buy-bust operation ning Bulana. Mibalik alang sa police report si Leoncio Medalio. Malampusong gikasa sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, CDU, sa Usamis City Police Station ang ikalimang hugna sa drug buy-bust operation nining bulan sa Hunyo. Kapin kunkulang alas 7:50 sa gabi, Hunyo 9 ning tuiga sa baybayong dapit sa Purok 9, Barangay San Antonio, Usamis City, nga may resulta sa pagkasikop kang alias Peter, 32 anyos, minyo usak ka mananagat o residente sa maong barangay. Gilusan ang maong buy-bust operation human mapalitan sa pusod fire ang suspitsado usa ka sachet sa gidudahang illegal nga druga sa kantidad nga 500 pesos. Ang maong operasyon direktang ipanguluhan ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso, uban sa ugot nga koordinasyon sa Sikan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Misamis Occidental Maritime Police Station o 100 Sikan Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10. Sa gimong pagbody search nga gisaksiyan ni Barangay Kagawad Nolan Labadisos, representante sa Department of Justice o mga miyembro sa local media na sakmit gikan sa posisyon ni alias Peter ang 7 kagagmang sachet sa gidudahang illegal nga droga nga gibadampana nga motimbang og 1.5 gramos og mobalor sa kantidad nga 10,200 pesos. 500 pesos nga mark money o kaha sa sigarilyo nga mao'y gisudlan sa maong mga droga. Sa pagkakaroon temporaryong gi-detener sa Usamis City Police Station si alias Peter samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ubos sa Section 5 ug 11 nga ipasaka batok kaniya. Kini nga laing kalampusan usab sa drug buy-bust operation sa Usamis CPS, usa ka pamatuod sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpangita, pagpugong ug pagsikop sa mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga. Uban sa lig-ong suporta sa kanunay asenso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Puentes aron masiguro ang malungtaron ug kahusay ug kalinaw sa dakbayan nga padayong masinati sa mga katawang Usamis nun. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio. Usamis Today atod kanato ing serbisyo publiko sa kanunay asenso Usamis Administration pinaagi sa asenso Usamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, kung Ando Wominal, uga Asenso Usamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medalio, Adoni Vicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kem Tangaro, Macjul Malinis, Angela Kirante, Mary Ana Lumapas, Zander Dalid, si Glenray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motigson, daghang salamat. Kanunay Asenso Usamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.